Atsas Hussariristun adam nesan kanins nenazi genocide sedeyamaz. Min farastada دو نماز گرزستون منشویکتا ارقولا کتو یرستون زخل اما سوزگتال خواتل دسته نرایگرم بستل و دو استای بیر داکومنتنا بازداد فلزه چی بازداد و دو مگسکه گرزی اگلک خورتا امارتوی فن تسمین دای مگمه واقس فندکتل خسته لیزگه و ظالمه خور مگای چی امارد و دو ننمایگه آسه پتا دا من سیور تکگم خای ثابتم یوزر داینت ساختوی نه آدم دون 5% یرستون زخل تو جزایت راوختوی راگای فستم گرزستون نادم من سسترف دبته اما دود گبته بافزارن کتا و دونن ایول رازورن نی نسخاگ ریسپوبلیکای کوختاری و گادیو فلنایو ایران آدم مردم سپالیتیکم ایرستون زخته آیسن اما ایران آدم اسکنک کننل گرزستون راگای فستمار خواهم باز دایگه داکومنتم گسکتن خورزونم ماتسابیل تمایر استاول در تتس توکالت تر کتوی نرای گرن زخل وی فستراس درستگ دو نخسازم ما مین فرستاده افتسامازه و رسی ایمپری کنه پر خوص رستج گرزستون راسید یخد بارزیناد اما بستون ایراید توی لبورن ایرستون زخمم آس خودتاگی مکای زغنه قوانیس رازست ایران آدم اخسازم ایون مین فرستاده افتسامازه زا و وقت درصد خوصاری رستون ناسیونال سوویت وانیل اوما سیزد آسران ارنبرد بیره ایران آدم ود زکود بالشویکتا افتمین شویکتا در بیره اندر من در پرینسیپ تلخست آدم فلسه سیراگ نسان ود ایران آدم انیز بار سمی سخدگ رافزاروی سخد بارزیناد رخستوی و نافه کتسه فستاود کدمک افکازاگ آدم تن لوردر سوات اریتاریال و ناسیونال و نافتانومیتا ود ایران آدم اندریز بار سمی سری بارای رافزاروی صدار طرفنداگ آتس قطاگی من نیس راز گرزستون نسخ اکلن آلف زرستوی سمازلتای آرخایوی سمی بندورو نی سفت سوی ایران آدم فندکتا سخد بارزیناد من استمیون مین فرستاده دو نماز خوصاری رستون آدم سلاو دست سبارت سرل ندبرن کتوی گرزستون افستون کرده اما فستم باساخستوی گورت خینوال آتس قطاجی فدل خوصاری رستون رفکوم بارامند فستاود زغگه خوصاری رستون زخل اونای دوشیت مراسی ترسد سویتون خیسواد اما ویما سویتون ورسیما بایو کنن فند گرزستون رایدت تا ایران آدمت ساغدن райдет той ارگوم خستی رستون نخمه. События это являются одним из, на мой взгляд, тягчайших преступлений против астинского народа. И в далеком прошлом, и последние столетия. Трагизм этих событий заключается в основном в том, что профессиональная, отмобилизованная армия, во много превосходящая мужское, допустим, состав Южной Осетии, во главе с офицерским составом, прошедшим выучку в императорской российской армии, фактически повела борьбу с полностью безоружным народом. Я уж не говорю о каких-то правах на эту территорию, потому что без всякого преувеличения любой человек, который знаком с историей Осетии, знает, мне об этом неоднократно приходилось отмечать, что осетины живут на своей исконной территории не менее 3, а может быть чуть больше 1000 лет. Это не просто догадки, это опирающиеся выводы на имеющиеся факты. Очень много у нас, конечно же, погибло во время бегства на север. Я имею в виду и детей, и женщин, стариков. То, что народ уничтожался в течение нескольких веков, это факт. Начальная фаза полного уничтожения – это 20-е годы, а 8-й вариант, они уже хотели там просто закрыть замок. И чтобы на эту тему больше никто не говорил. Ну, не получилось у них и не получится. Вопрос, который касается геноцида, был воспринят мировым сообществом, не всем мировым, хотя бы частью. Для этого наши представители должны выезжать с материалом. Даже вот с книгой Коста Пухаева, где он этот материал собирал и в Москве, Цхинвале, в Москве, в Санкт-Петербурге, в архивах, в военном архиве он работал. К сожалению, у нас нету, еще раз повторяю, данных грузинских архивов, ну, нету возможности. Но это когда-нибудь, может быть, будет. Но вот, чтобы человек, который отправляется, допустим, ну, куда скажем, допустим, в Италию, да, чтобы у него на руках эта книга была, еще весь этот материал, который собран, другой материал.
سیفساد بولکن چخییزه سخیص و تیرا کرتا بار تمایر زیلوی اما باسوزوی ایرون قوته اما نتساق دوی سرجته بار درن رات دوی مین فراسته دو نمازه افتسم ایونی رای دوگه باسخ دوی ایرون قوته ایول در نتساق دوی سرجته نه افزرش دوی سلگوی ماگو زرون دیتا سابی گرزی اک توگزیر اما لگمار جوغیلی یمسینکته افتفستم نالوار سوزن سیرون خزرته فلما خن نوت دست انسوی سوسیالیزم اینترستت خیما خود زستم اغاطر سود زستم اما مارزستم نتست نفنک الگیم كره قلتي خجلت لباسختوي ود مفد راشدي يفد درك كان اقول مشاك شفاء دايز مفد مدام كسم مجني شول بلغني شول مدام الوقت تنخشى بقول مدام من مفد اشوار مسر ارقفت دود لبودا يعني شو قدم سكوت وشكنو مو سيما بانو خاص كنجنن مدام یکی قامای ارگفت یقامو در دامن یشور رپرت فدام سر نورستون سر دام شخر دوم مفیخستوی مدام زفتایرن یکی دامن یشنک دامن مرونه باباستون مدام شخر دوم یون بالاستون فدام زفتین دام یسرن نیست بخرد مدام سر را گورگ را شدن مدام سر در سرتون مدام قدای تصارستون قیلتا مدام اومای شخرادون فلمندر دیند منجی ابت فلجاک پیسر رشدونی گر شخرادونه آت دود گبت تفسته چی آیر وست دوت سیرت ده فنزای مین آدای ماجه خختل سعود تیر وزن کنن تخی آلغ دسته سگاتی رستون من آت آدمن سفل در خای فتاق دسته فنداگل خور ماگای ادخی رنچنی اما وازالم ایو میاکسیس که ایسا هم قاد سکته فمارد سپار مین آس سده افتسادای ماجه Геноцидная политика как такой механизм Грузии, он проявлялся весь XIX век. Здесь больше, чем достаточно фактов. Но в 2020 году, когда Грузия осталась 1-1, как бы более или менее вот в таком виде, то все замыслы и собственно говоря, так сказать, политическая суть по отношению к Осетии проявилась по полной программе. Здесь, кстати говоря, в 20-е годы как раз-таки осетинская общественность пыталась каким-то образом и договориться, и обсудить вопросы и так далее. Здесь очень много было самых различных проектов, помимо большевистского. Но здесь ни о каких договоренностях, вообще ни о чем речи не могло быть. То есть геноцидная суть вот отношения, она была проявлена сразу. Ну а далее мы знаем, как это все проявилось в 20-е годы. گردستون نادمن گیناصید که راستی توی پد دنیان زندگوندو فلال چی در یخی نونگ اما نزونگ سکوتم حتی پد فدراکن تقو رایر تاسن اما ساخر کنن دونیل بیر آدم تخط تاییز که تا بافزرش توی گیناصید که تا زنک تنت ساختوی اما ز دنیو نخسناد بانماتا بیرت گیناصید ما خد نخسود سمای آل فادت تای در فیقوسن کنم پد دنیان نزخل ستوج زیتراتد وی Независимо от времени, которое прошло и пройдет с этого события, курс нашего руководства, взятый на то, чтобы не просто отметить, а обозначить эту тяжелую для нас дату, будет для нас, видимо, хорошим примером того, как надо себя вести в подобных событиях. Я убежден, что это тягчайшее преступление рано или поздно найдет свое обоснование и будут сделаны соответствующие выводы. Международным ли судом, другим кем-то, но они будут сделаны. Если здесь все понятно, то вот остается непонятным молчание международного сообщества. Но есть надежда, что все-таки когда-то справедливость восторжествует. В любом случае молчать нельзя.
ارمست دو نماستنیست نمادم مین فراسده ارتنف دمازنن کیفه ساختوی نراف زارگادمه نزون چندر اما راز مزد در آخرگنت فشتم سویتون سدیس رستجسن کد فادات نود امنم خستون ارخایتتی مربالا بروی و تا آونالتوی اندر فاد گوتم آل کمندرتن خورد زندگوندو کینن آرستوی زونادون اما کلتورونگی ناتسید کدن نایفتوی ندام غاد گرزیاگ دام غاد مم وی فسته ستسس کمته برگ در ایراف دستوی استم نایا بری مین فراسده استای استمازه رخواستوی خمونافم سمای اپد گرزستون تریتوریل وی میو مخوصاری رستون در داکومنتاسی ایول در وقت سوا گرزیاگ افزاگل کد مخوصاری رستون اینتلیجنسی فل در خای اخراد رایستوی و رسی وی تخیسم که زغنه قو نود گرزیاگ افزاگل فسناد آس قطاج فسته سفل در سستا دسته اما آس دسته سرایگرم بستیم گرزیاگ تتارادون خاط راف دستوی ستسس کمته ارگوم داریم Тогда, когда не могли в открытую пойти, как в 2020 году, как в 90-е, вот грузино-осетинская война и так далее, то тогда это проявлялось в каком-то другой форме. Тот же алфавит вспомним, это тоже геноцидная экономика, ну, много чего. И поэтому я считаю, конечно, через геноцид прошло огромное количество народов в мире. Да, мы знаем, вот сейчас идут процессы признания армянского геноцида, геноцида армянского народа и так далее. То есть здесь проблем много. Но вот по протяженности и по, так сказать, количеству вот этих арсенальных механизмов воздействия от геноцидного типа, пожалуй, Грузию никто не превзошел. مین فرستاده استای استمازه سفشته اما ساخر گنت استادیات پوبلیکاتسی تمرازرت ارگومای فستد گرزستون کیور مستر گرزیاکتم ما خماتم بارن قد هدون خوصاری رستون در که خونن سزخ مسا که فند مخفسورن یتا بنتون در سکنک کنن خود توی نواجته کتسته انامن قوستری بار کنن ودون کد قد کد آفتمای گرزستون زخ دو نرتک گم نایا بره ستختل باوند دسته اما صدقای خد طولگتل مینگای آدم ارباط دسته تسخین والمم صبر آدمید اینجا خوزم فلسفانت سقور فبات دستم سراز مکرزی کوختل خسکر لو دسته نساک سور فسیود اما سنیر با وقتوی گورت مم هیود اسکوت ساکوتانی ازناگ سوزگت سال خاکی قامراتولا نرای گرن زخل رایدت تا نگیناتی درادون فازم استم نایا بره مین فرستاده نو سمازه گرزستون سرغر لود ناسیونالیست زیادگم ساخوردیم اسکوت تا گیومی فسته خوستاری رستون آدم اسکوت ساکوتوی سمای آوغ در سوی خدبار فزرسته نخیریس پوبلیکای خسن کایزغنای قو نصرت سخت زردم نفسد آتسوندونگ آخسف اما ستیلی اون نادر آزر تا گم ساخوردیا آخم نخستم ایرت آدم نیستم و دونسته برون کتسی آسرفن قو گرزی اکتسلنی گرزستون زخی اما آرازگه در زغگه سکنزنن ایرت زغگست قطا گادم اما سن سبنت سارن کنزنن Грузия только для грузин. Грузия – это страна грузин. Грузия – это страна грузин. Грузия только для грузин. سیتواتسی کارزای کارز در کود تا آلکی در ارنت تا آلچی درای تن خورز تا خبر خورز مکی نسوه راید تویت ایراک دارازن راید توی خسن نگورد آخی سن کود توی ریسپوبلیکای الکترون روخس وی فستیوگن وازالنت ساخت بیر آدم گورن خزار آمارت سال در نوب کردم اوه گسگ آدم خزار وازالن سال در زروندم آرو نسر من ساو امن تار آدم نالز توی سوود تسفه کنوی سسارت کدا ایروزن کنوی سلگوی مکتم سابیت ایروزن کود توی اروز توی سسگات ایرستون من راید تا خست اخسازم یام وارای فتسگم سنتیابر من مین فراسده نوات فتسگم آزه آست مای میدگ نریس پوبلیکای فمارد دو صدادای ماگای فلدر سفته فتیس فون صدادای ما جونگ ارمست ما قد کنود زناور پاسیولا چه سابیت رفدا اندون کرده قازد چه سلپو تبلت ویتالیک اما یاوردم فیخستوی گرزیاگلک خورته افتسگنو می در ترسکه کتوی زغگه وی در ایرون قاروجین لپوی بای رزن اما یادم سری بار سرل توخ کنزن گرزستون ناسیونالیسم نی آرنته اما نی کرده سسخک تم لبورنس همتن زخت خونن سخی وی من نفس مر ابخاز زخت در ارمست ما قد کنود راگای فستم دین ود خیسن پالیتیکایا اما خیس وادای دین ارخایج تکتری در سیتست صبر آدم اما ودست خست نخمم فلگرزستون آفتنو نو سماست سپاتریارخ ایلیا دکگم ارسید ولوت کن بارامندیمه اپد گرزستون آدم آخم نخستیمم فت فرت اما سغده گودنومی نرای فستم یو گرزیاگلک در چیا مارا زلنجنوا نیم زخون اویراست مارگ نمات سو گرزستون از ناگل ینوم خواستر سوزن دینی چینگوتم اما لورد سوزن فلتره فلترمم ود ساده ماک سرم بونتم نمات سوزن گرزستون اما خود ساوز ناگل
Gürcistan dine razamûnek atsibara min dibakas duin istem yanvare mînvara sede newetemaze. Alkemender maxay zindgûn diste wit saste zi çawtewit emekey koy kutta îlya dikkegem. Wisin xeste feste wê zinis xûnen û ermez dînar xayegine fele adey magder. Uwil nefêste se tûgeyca quttektem. Êrî di tragedî, zarê tragedî, bîret Îrak te ne ademinin daftoy, bîre fidrakent te me sirdûm mîte. دوامین استماز تارادون خود سنه گلن بستته خسکنج تیمم ستخترم برد کتوی اما اربا برستوی نه ریسپوبلیکمم و تبونت اپد دونی لای قست خوصاری رستون آرتکای سوزه فلورسی تمه رستیناد نیکمه باقارتا کد باقارتا و تر інформації ارزلتوی سخیتن کت پایداود آفتم. Сегодня сила как-то международного права, если оно вообще существует, я имею в виду в реальном смысле, а так, конечно, на бумаге оно есть. И мы хорошо знаем, что как оно работает, вернее, как оно не работает. Начиная с 90-х годов, и на кого работает. Начиная с 90-х годов столько обращений было, архивы посмотрите, столько обращений. Но обращения все равно нужны. Конечно, нужны. В любом случае, 20-й год – это год нашей трагедии. И не просто трагедия, а трагедия, которая нам показывает вообще, подсказывает, как надо себя вести и как определять свое будущее, как, с кем, в каких форматах и так далее. И главное, чтобы, в общем-то, мы обрели свое национальное «я» и умели отстаивать свои национальные интересы прежде всего. خوصاری رستون سرجتن سفل در خای ورسی این بستک تکیسته وی فدل ورسی ننب بارستا اما سرستن سفکو تا گریسارم زناک سر درسد نفد زخی وی فست سخ سرم بونت تم بلدستم و سبلیت ورسی فدراسیون بانمات تا نبسته خدبار زیناد ما کی زغن قو آمون چنستم صبرار و بنکای سرم اما نسارت کی آرازم فلقو زونن اما قد کنن نخد بار زیناد فنداگل یسر نوندن چیر خواستا و سادمه ابون ما خنون آدم گیناتسید سدیاماز ما سرگو برایلوام اپت و زنگ خوست آدم راز انا خوست ثابته زرت سلگوی مکته و زنگ خوست فسیو دراز که ما خن سینمون دوتای خطوی سری بارسارد.